अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सामईन नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है अटेम्प्ट टू मर्डर। फौजदारी कवानीन, ताज़ीरात पाकिस्तान कवानीन के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर किसको बोलते हैं, इसकी सज़ा क्या होती है और ये कब वक़ूअ पज़ीर होते हैं, इसमें क्या अवामिल शामिल होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, उससे पहले गुजारिश करूँगा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की, और साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। इक़दाम कत्ल क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर इक़दाम कत्ल का हर फ़ेल जो तकमील की हद तक ना पहुँचे। इक़दाम कत्ल या कत्ल की कोशिश कहलाता है। यानी उसने मारने की कोशिश की, दूसरा शख्स मरा नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मरा नहीं तो मारने वाले को सज़ा नहीं होगी या उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। कानून के मुताबिक इस अमल को, इस हरकत को, इस जुर्म को इक़दाम कत्ल कहते हैं या कत्ल करने की कोशिश कहते हैं। ये मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 324 के तहत आता है। पहले 307 था, उसको तरमीम करके 324 में अब लाया गया है। तो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 324 के तहत इक़दाम कत्ल यानी अटेम्प्ट टू मर्डर बयान किया है। कोई भी ऐसा फ़ेल इस इरादे, नीयत या इल्म के साथ किया जाए और ऐसे हालात में हो कि अगर कत्ल हो जाता तो कत्ल अमद कहलाता। इक़दाम कत्ल अमद कहलाता। कोशिश की, मज़लूम बच गया, मारने वाले ने तो कोशिश की, इस कोशिश को इक़दाम कत्ल कहते हैं। गोया किसी को कत्ल करने का फ़ेल अगर नामुकम्मल हो जाए तो फिर ऐसा इक़दाम कत्ल है, और दफ़ा 324 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा है। कोई जुर्म है, जुर्म की सज़ा तो है। इक़दाम कत्ल या कत्ल की कोशिश करना बसा औक़ात वाक़यात और हालात से साबित होता है। ताहम बसा औक़ात ऐसे फ़ेल का तयन करने के लिए मुर्तकब की नीयत का तयन करना होता है, और नीयत का तयन करने के लिए कुछ अमूर सामने रखने पड़ते हैं। वो देखना पड़ता है कि मुल्ज़म की नीयत कत्ल करने की थी, मुल्ज़म ने जानलेवा हथियार इस्तेमाल किया, जानलेवा हथियार नहीं थे ताहम इस तरीके से इस्तेमाल किए गए कि कत्ल हो सकता था, ज़रबात ऐसे हिस्सों पर पहुँचाई गई जो नाज़ुक वाइटल थे और जिनसे मौत वाक़ई हो सकती थी। ऐसे हालात मुल्ज़म ने पैदा कर दिए कि मौत वाक़या हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक शख्स दूसरे के सीने पर वार करता है जो कंधे पर जा लगता है। वार यहाँ किया, कंधे पे लग गया दूसरे शख्स के। दूसरा वार सर पे करता है जो कान को छूता हुआ गुज़र जाता है, यानी ऐसे गुज़र गया। तो ये ऐसे शख्स को इक़दाम कत्ल का
مجرم کہا جائے گا۔ ایسے شخص کی طرف سے اقدام قتل تھا، وہ دوسرا شخص بات کیا مگر اس نے مارنے والے نے تو پوری کوشش کی۔ ایک شخص دوسرے شخص پہ فائر کرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کے کرنے کے بعد وہ شخص دوسرا فائر کرتا ہے یا کوئی مزید فعل عمل نہیں کرتا جو کہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے یا بنے، اگرچہ ایسا شخص اس پر قادر تھا، یہ اقدام قتل نہیں، کیونکہ ملزم کی نیت صرف اس شخص کو مضروب کرنے کی تھی، زخمی کرنے کی نیت تھی۔ گویا مختلف حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس امر کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ ملزم کی نیت حقیقتاً قتل کرنے کی تھی یا نہیں۔ اگر تھی تو وہ دفعہ 324 کے پہلے حصے کے تحت اقدام قتل اور دوسرے حصے کے تحت پہنچنے والی ضرب کی صورت میں ایسی ضرب کی مقررہ سزا جو قانون نے طے کی ہے اس کا وہ مجرم جو ہے وہ حقدار ہوگا۔ گویا اقدام قتل کی صورت میں سزاؤں کا نفاذ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے دفعہ 324 تعزیرات پاکستان کے پہلے حصہ کے تحت 10 سال سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اقدام قتل کے نتیجے میں پہنچنے والی ضرب پر واقع دفعہ 324 کے دوسرے حصے کے تحت ایسی ضرب کے لیے مقررہ سزا جو قانون نے بیان کی ہے اس کا نفاذ ہوگا اس مجرم پہ۔ ضرب پر سزا اگر قصاص ہے اور قصاص کا اطلاق یا نفاذ نہیں ہو سکتا تو ملزم عرش کی ادائیگی کا پابند ہوگا جو بطور سزا ہوگی، یعنی عرش کی پابندی، اور وہ سزا اس پر مجرم پر لاگو ہوگی، اور سزا 7 سال کی ہوگی، 7 ایئرس پنشمنٹ۔ تو اقدام قتل کی صورت میں اگر مضروب کو ایک سے زیادہ زخم آئے، یہ بھی یاد رکھیے، مجرم نے کوشش کی مگر بندہ مرا نہیں ہے اور اس کو سیریس شدید زخم آئے، ضربات آئی ہیں، تو سب کے لیے جتنی ضربیں لگی ہیں، جس نوعیت کی لگی ہیں، اس نوعیت کا اس پہ سزا کا نفاذ ہوگا اور وہ مجرم جو ہے وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ اور ایسی سزاؤں کی صورت میں بطور قصاص اطلاق نہ ہو سکتا ہو تو پھر سب زخموں کے عوض عرش کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ عرش سزا کے طور پر سزا کی قسم ہے، وہ اس پہ مجرم پہ لاگو ہوگی۔ تو اس کے لیے اقدام قتل کے لیے ارادہ قتل اور قتل کی کوشش جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر مقدمہ کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کورٹس ججمنٹ ساری گواہ شہادتیں قلم بند ہوتی ہیں، جرا ہوتی ہے، ثقافت وغیرہ سارا پورا عمل پروسیس میں آتا ہے کہ ملزم کا فعل اقدام قتل کی حد تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک ملزم قتل کرنے پر قادر ہو لیکن وہ ایسا نہ کرے اور اعضائے رئیسہ سے ہٹ کر زخم لگائے تو یہ اقدام قتل عمل نہیں ہے۔ تو البتہ اس کی نیت یہ ہو کہ اتنا زیادہ خون بہہ جائے کہ ہلاکت واقع ہو تو وہ زخم خواہ اعضائے رئیسہ پر نہ ہو تو بھی اقدام قتل ہے، کوشش تو کی ہے نا اس نے۔ اور قتل کی نیت کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو اگر، تو مرتکب جو ہے، مجرم جو ہے، ایسی ضرب پر سزاوار ہوگا، سزا کا حقدار ہوگا جو اس نے مضروب کو پہنچائی ہیں۔ وہ صاحب بری نہیں ہو سکتا قانون کی نظر میں، اس کے لیے جو اس نے مضروب کے جسم پر
شدید ضربات پہنچائی ہیں، انہی ضربات کی جو قانون نے سزا مقرر کی ہے وہ مجرم کی دی جائے گی، مجرم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر ہی کورٹ جج صاحبان فاضل عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کوشش تھی یا نہیں تھی۔ جب اقدام قتل ثابت نہ ہو تو قتل کی نیت کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو تو مرتکب ایسی سزاؤں کا حقدار ہوگا جو اس نے مظلوم کو دی۔ یہ ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، یعنی اقدام قتل یا اقدام قتل کرنے کی کوشش، جو مجموعہ تعزیرات پاکستان فوجداری قوانین کے تحت قابل سزا ہے، اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے فاضل عدالتیں مجرم کو سزا سناتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں میری ریکویسٹ کو بھی یاد رکھیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔